na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Maping akulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Kalbayog LGU, ginbugos ang Task Force on Dust 2025. Pamatian tan detalye, matikang kansuzat pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginbugos ang gobyerno lokal sa pagpamuno ni Mayor Raymond Uy ang Task Force on Dust 2025 durante san meeting kasan Kulop sa pag-andam san pag-obserbar san kalagkalag agud masiguro ang katalawasan ug kahabsay san mga sementeryo, terminal nga iba pa nga pampubliko nga lugar. Kalakip sa task force ang mga tinaglawas matikang sa law enforcement, health services, disaster response nga iba pa nga ahensya agud magkaurusa sa operational plans nga public advisories. Ginhatagan doon ni Mayor Uy ang importansya sa temprano nga pag-andam nga pagbububligay sa mga ahensya para magpabilin ang tradisyon ngan masiguro ang katalawasan sa mga kalbayugnon ngan mga mabisita yan nga kalagkalag 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Commission on Human Rights, CHR, nanindugan kontra ragtagging. Target nga zero pending case sa Region 8, talinguha nga makabot pag-ulpot sa Nobyembre. Petsa 30. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Sa Media Forum kakulop Oktubre 28 sa ilarom sa Commission on Human Rights o CHR Lakaran Program Phase 2, ginreport sa CHR Region 8 nga matikang pasad to 1987 hangtod 2024 masobra 30 nga kaso nala ang nagpapabilin nga pending. Yan na naman nga tuig 2025 nakakarawat si rasad 65 nga bago nga kaso nga kundiin 50% naan na resolba. Basar sa CHR, dako nga bulig sini ang desisyon sa Commission and Bank samtang limitado sa 120 ka adlaw nala ang investigasyon sa Regional Office. Target sa CHR Region 8 nga ma-zero ang pending case antes umabot ang Nobyembre 30. Kalakip sini, ginhatagan doon ni OIC CHR HRPO Director Jarek Gerardgo ang mahugot nga panindugan sa komisyon kontra red tagging. Sumala sa napasyal, diri dapat ginsa sa publiko ang identity sa ginaligar nga miyembro sa usa nga communist terrorist group mahitungod nga pwede nga mabutang sa peligro ang era kinabuhi ug san era pamilya. Doon nigo may sakto nga proseso nga legal nga dalan para sa mga nasabi nga alegasyon. Ginklaro liwat sa napasyal nga ang mandato sa CHR in maging bastion of conscience para sa mga duty bearers sa gobyerno, rason nga adton mga taga-gobyerno la ang era giniimbestigaran agud masiguro nga diri maabuso ang gobyerno ug mapapatuman ang katungod sa kada individual. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvez para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na